अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसेब नगरी नावल पार्ट 9। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वो इधर जो 4 गमले रखे हुए हैं इन्हें खास तौर पर से देखो। रमजान बाबा, बड़े अच्छे फूल हैं वो, लेकिन खराब हो रहे हैं। साहब जी, इनका मौसम नहीं है, अभी वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अपने मौसम में तरोताज़ा हो जाएंगे। मैं गमलों की सफाई किए देता हूँ, नई खाद भी डाल देता हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि इनमें फूल निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये मौसम इन फूलों का नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम ज़रा इधर आओ शहाब, तायाबू ने कहा, और ख़वातीन को उनकी बातों में मसरूफ़ छोड़कर मुझे साथ लिए हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर इन्होंने कहा, इस झाड़ झंकार को साफ कराने की इजाज़त नहीं है साहब। अगर इसमें कोई रुकावट ना होती तो मैं कभी का वहाँ सफाई करा चुका होता। इजाज़त नहीं है? क्या मतलब? क्या इस तरफ? बेटे, तुमसे एक दरख्वास्त करूं? उधर के बारे में यहाँ मौजूद तमाम अफराद से किसी से कोई सवाल मत करना। कुछ बातों की तफसील में जाना मुनासिब नहीं होता। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, वहाँ जो कुछ भी है, हमें इससे कोई नुकसान कभी नहीं होगा। बस प्लीज़ आ जाओ, तैयब्बू ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। उनका अंदाज बेहद अजीब था और मुझे यूं लगा जैसे वो भी हीरा और सुल्ताना की तरह किसी अनजाने खौफ का शिकार हो गए हों। बहरहाल, अब मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था कि यहाँ इस अजीमुल शान और कई कैनालों पर मुहित अहाते में सिर्फ ये 3 या 4 अफराद नहीं रहते थे, बल्कि कोई पुरस्कार मखलूक भी यहाँ क़याम पजीर थी और इसकी यहाँ इजारतदारी थी, जिसे तोड़ना आसान काम नहीं था। इसके लिए खामोशी ही इख्तियार करनी ज़रूरी थी। यही बात हिरा और सुल्ताना ने भी कही थी और यही बात आज तायाबू ने भी कही थी। लेकिन मैं चूंकि यहाँ की असल हकीकत से नावाकिफ था, इसलिए इससे मुत्तफिक ना हो सका और मैंने बात अपने दिल में रख ली। इसी वक्त सरफराज भाई इस हिस्से की तरफ आते हुए नजर आए जो हमारे लिए तैयार किया गया था और जहाँ मैं एक सनसनीखेज वाक़े से दो चार हो चुका था। भाईजान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद ही भाईजान की तरफ बढ़ गया। बाकी लोगों की उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं थी। मैं भाईजान के करीब पहुंचा तो उन्होंने पुरतजस्सुस लहजे में कहा, शहाब, जरा इधर आओ। वो मुझे एक दूसरे गोशे में ले गए और कहा, मैं उस तरफ से आ रहा हूँ अभी। जी, मैंने देखा था। एक अजीब बात बताऊं, वहाँ बैरूनी कमरे में खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं और खून भी बिल्कुल ताज़ा है। पता नहीं वहाँ क्या हुआ है। इसके अलावा पीतल का एक गुलदान खून से सुर्ख है। वो एक थपाई पे रखा हुआ है, लेकिन यूं लगता है जैसे किसी को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये क्या चक्कर है? तुम आओ ज़रा, खुद देख लो। खून बिल्कुल ताज़ा है। मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गई थीं। अब क्या करूं? या भाईजान को तमाम सूरत हाल बताऊं? इतना सोचा ही था कि मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, नहीं, और मेरी फिर वही कैफियत हुई। अंदर से दिल हौल गया था। ये वही आवाज़ थी जो मुझे तीसरी बार सुनाई दी थी और इस आवाज़ का मैं कोई तयन नहीं कर सका था कि ये आवाज़ मर्दाना है या जनाना। ये आवाज़ मुझे ख़ास ख़ास मौक़ों पर अपना हुक्म सुनाती थी। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद मैंने कहा, हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो। ये तो देखा है आपने कि यहाँ बिल्लियाँ क्या-क्या हरकतें करती फिरती हैं। पूरा घर ही बिल्लियों से भरा हुआ है। मगर बिल्लियाँ किसी को ज़ख्मी करने के लिए गुलदान तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम ज़रा चलकर देखो तो सही, क्या कुछ कर रहे हो यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। मेरे अंदर पहले तो हिचकिचाहट पैदा हुई और इसके बाद मैं भाईजान के साथ चल पड़ा। खून के इन धब्बों का राज मुझे मालूम था। गुलदान पर लगे हुए खून के बारे में भी मैं जानता था, लेकिन वहां पहुंचने तक मैं ये फैसला नहीं कर सकता था कि भाईजान को क्या बताऊं। बहरहाल हम इस हिस्से में दाखिल हो गए और भाईजान मुझे सीधे इसी कमरे में ले गए जहां इस मनहूस पुरस्कार वजूद से मेरा मुकाबला हुआ था। भाईजान ने अंदर दाखिल होकर पुरजोश लहजे में कहा, देखो, जरा इधर, इधर देखो। लेकिन फिर जब जिस तरफ इन्होंने इशारा किया था वहां देखकर खुद हैरान रह गए। अरे, यहीं तो देखे थे मैंने वो धब्बे। अरे, ये क्या चक्कर है भाई? वो जमीन पर झुक गया और फिर तेजी से अपनी जगह से उठकर पीतल के उस गुलदान की जानिब लपके। लेकिन गुलदान भी बिल्कुल साफ शफाफ था। वो उसे उठाकर देखने लगे
और फिर इन्होंने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़ लिए। इतनी बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो सकती यार। पूरे होशो हवास के आलम में ये बात कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ खून के धब्बे देखे थे और गुलदान भी देखा था जो खून से सुर्ख था। नहीं बाबा, अपनी खोपड़ी में तो ये बात नहीं आ रही। ये धब्बे किसने साफ कर दिए? फिर सफाई के निशानात भी नहीं मिल रहे। कोई तो चीज रहनी चाहिए थी। आपने रोशनी जलाई थी भाईजान? हाँ यार, रोशनी में तो देखे थे वो मुझे। क्या चक्कर है? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। भाईजान बहुत देर तक सोच में डूबे रहे, फिर गर्दन हटाकर बोले, छोड़ो यार, यहाँ वैसे ही बेशुमार मसले सर पर सवार हैं, आओ वापस चलते हैं। मैं खामोशी से भाईजान के साथ बाहर निकल आया था। क्यारियों में माली बाबा काम कर रहा था, जबकि बाकी लोग अंदर जा चुके थे। मैं सरफराज भाई के साथ मामा के कमरे में पहुंच गया। ताया अब्बू, हीरा और सुल्ताना मौजूद नहीं थे। अलबत्ता दानिया मामा के पास बैठी हुई थी। दोनों भी वहीं जाकर बैठ गए। मामा ने कहा, तो फिर अब क्या सोचा तुम लोगों ने? मैं यहाँ बिल्कुल मुतमईन हूँ और मेरा बहरीन जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अब हम यहीं रहेंगे। खानदान में दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं। हो सका तो फिर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ने की कोशिश करेंगे। रिश्ते नाते तो जिंदगी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। पता नहीं कि कौन लोग हैं जो अपने से अलहदा रहना पसंद करते हैं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है सरफराज? मामा, मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। यहाँ ज़ाहिर हुसैन साहब ने कागजात वगैरह दिए हैं। इनके बारे में मुख्तसर तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि हमें कुछ लोगों को अपने लिए तलाश करना होगा जो माकूल मुआवजे पर हमारे लिए काम कर सकें। माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, सब कुछ देखना होगा। मैं इस सोच में था, पहले बहरीन चला जाऊं या पहले यहाँ का इंतज़ाम किसी के सुपुर्द कर दूं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे पापा भी ये सारे मामलात खुद हैंडल कर रहे थे। अगर वो ज़रूरत महसूस करते तो यहाँ कोई ऑफिस वगैरह बना लेते। ज़ाहिर हुसैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आर्जी तौर पर इन्हें ये मामलात सुपुर्द रहने दो। तुम ये महसूस करते हो कि हम यहाँ माली तौर पर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो फिर अब बहरीन बिल्कुल बेकार है। बस तुम इस मकसद के लिए वहाँ जाओ कि वहाँ अपना चार्ज किसी और को दे दो। ये तुम्हारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है। मैंने यही सोचा है मामा कि पहले तो इन लोगों को बता दूं कि मेरा पाकिस्तान से आने का कोई इरादा नहीं है। वो पापा और मेरी जगह नए लोगों का इंतखाब कर लें। हम लोग अभी यही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और ताया अब्बू अंदर दाखिल हुए। नादिर खान, आपका फ़ोन है, बात कर लो। उन्होंने मोबाइल फ़ोन सरफराज भाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सरफराज भाई और मैं इस सिलसिले में तजस्सुस का शिकार थे। हो सकता है नादिर खान ने ये राब्ता पापा के कत्ल के बारे में कोई सनसनीखेज इंकशाफ करने के लिए किया हो। नादिर खान अब तक हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ था और हमारा मुत्तफ़िका फैसला था कि कत्ल के सिलसिले में मुजरिमों तक पहुंचने में नादिर खान एक अहम कड़ी साबित होगा। सरफराज भाई ने फ़ोन तायब्बू के हाथ से ले लिया। सलाम दुआ हुई, फिर सरफराज भाई ने कहा, जी नादिर खान साहब, मैंने तो सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। हर इस मुमकिन जगह से जहाँ से इस फ्लैट के बारे में मालूमात हो सकती थी मालूम कर लिया है। किसी रमज़ी साहब का कोई वजूद नहीं है। इस नाम का कोई शनाख्ती कार्ड है और ना ही कोई तफसील मुहैया की गई है। सारा सिलसिला फर्जी साबित हुआ है। इससे ये साबित हुआ है कि किसी मसलहत की बिना पर खुद इम्तियाज़ अहमद साहब ने फ्लैट किसी रमज़ी के नाम से ख़रीदा है। देखें, अगर रमज़ी नाम के किसी शख्स का वजूद होता तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती जिसका ताल्लुक़ रमज़ी से होता। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। जी, सरफराज भाई ने कहा। बहरहाल ये मुअम्मा मुअम्मा ही रहेगा। हाँ, इन बालों का कोई तज्ज़िया नहीं हो सका, ना ये पता चल सका कि वो बाल किस जानवर के हैं और उनकी वहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं सरफराज साहब, जिनकी कोई तफ़सील कभी सामने नहीं आती। अब हम लोग भी इंसान हैं, जादूगरी तो नहीं कर सकते, ताहम जैसा आपका हुक्म, मेरी ज़रूरत जब भी महसूस करें मैं हाज़िर हूँ। ठीक है नादिर साहब, मज़ीद क्या कहा जा सकता है इस बारे में? बेहतर, खुदा हाफिज़। नादिर खान की आवाज़ उभरी और सिलसिला मुनक़ता हो गया। सरफराज भाई ने नादिर खान से होने वाली सारी गुफ्तगू बताई। मैं भी इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दे सकता था। बहरहाल ये तय हो गया कि सरफराज भाई पहले बहरीन जाएंगे और वहाँ से वापस आकर हम लोग आगे के मामलात के बारे में फैसला करेंगे। सरफराज भाई ने तन्हाई में मुझसे कहा, अलबत्ता साहब, मैं ये चाह रहा हूँ कि बहरीन जाने से पहले गाड़ी खरीद ली जाए। ताया अब्बू की पेशकश सर आँखों पर। वो हमारे साथ बहुत ही मुखलिसाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं,
लेकिन जाहिर है सुल्ताना को हर जगह तकलीफ नहीं दी जा सकती। वो लड़की है और ये तुम देख चुके हो कि हम बाहर निकले तो हमारा ताक़ुब किया गया। वो पुरस्कार लैंड क्रूज़र किसकी थी और इसमें कौन था, इसका पता लगाना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन सड़कों पर हमारे साथ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है, इसलिए सुल्ताना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल ठीक भाईजान, गाड़ी का बंदोबस्त कर लेते हैं। बल्कि मैं ज़ाहिर हुसैन साहब से ही बात करता हूँ। सरफराज भाई ने उनसे बात की और ज़ाहिर हुसैन ने यहाँ भी भरपूर तावन किया। कहने लगे इंतज़ाम मैं कर लेता हूँ। मेरे एक दोस्त का जेल रोड पर गाड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है। मैं भी उनसे बात करके आपको बताता हूँ कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल में कोई भी सादा सादा सी गाड़ी। मैं बात करके अभी बताता हूँ। और सुनो, ड्राइविंग ड्राइविंग खुद करोगे? नहीं ज़ाहिर साहब, इस सिलसिले में भी आप ही की मदद दरकार होगी। हमें एक ड्राइवर चाहिए। मैं भी ये कहने वाला था। एक ड्राइवर है, कैसर खान है उसका नाम। बहुत ही भरोसे का आदमी है। इन दिनों बेकार भी है, बहुत ही तजर्बेकार ड्राइवर है। बस यूँ समझ लो गाड़ी से पहले ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया। ज़ाहिर हुसैन ने कहा और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन मौसूल हुआ। चेक बुक लेकर आ जाओ, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया है। हाजिर स्टॉक में थोड़ी सी कुछ रकम ज़्यादा देकर गाड़ी मिल जाएगी। और फिर इसके बाद कैसर खान ही हमारी नई गाड़ी चलाकर घर लाया था। सुल्ताना, हीरा और दानिया बड़ी बेचैनी से नई गाड़ी का इंतजार कर रही थीं। सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत करोला देखकर उनकी बाँछें खेल उठी थीं। सबको गाड़ी बहुत पसंद आई थी और साथ ही ड्राइवर भी। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, बड़ी नूरानी दाढ़ी, पेशानी पर नमाज का निशान, चेहरे से ही शरीफ आदमी मालूम होता था। इसके बारे में ज़ाहिर हुसैन ने बताया था कि वो इनके ऑफिस के एक कमरे में ही सोता है। इन्होंने ये भी कहा था कि माशाल्लाह हमारा घर काफ़ी बड़ा है, किसी गोशे में इसे जगह दे दी जाए। इस बात को तायाबू ने बड़ी खुशी से कबूल किया था। चुनांचे कैसर खान का बंदोबस्त भी एक बेहतर हिस्से में कर दिया गया। उसने कहा, साहब हम आपके घर की चौकीदारी भी करेगा। तुम हमारे एक साथी हो कैसर खान। इस घर में तुम जिस तरह की सहूलत चाहोगे तुम्हें मिलेगी। बस साहब रोटी और कपड़े के अलावा हमें और कोई सहूलत नहीं चाहिए। हमारा बीवी बच्चा लोग ज़लज़ले में ख़त्म हो गया। सिर्फ एक बेवा बहन है जो अपना बच्चा लोग के साथ बालाकोट में रहता है। हम उसको थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है, बाकी हम उधर नहीं जाता क्योंकि हम इधर जाता है तो अपना बीवी बच्चा लोग याद आता है। कैसर खान की आवाज़ भर्रा गई। हम लोग थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए दोनों गाड़ियों में बैठकर लाहौर पार्क गए और वहाँ जाकर खूब हम हंगामा किया। ताया अब्बू और मामा भी साथ थे और वो एक तरफ बैठकर हमें देखकर खुश हो रहे थे। दादी अम्मा के लिए हमीदा काफ़ी हुआ करती थी और जब भी कभी सब लोगों को बाहर जाना होता था हमीदा उन्हें आराम से संभाल लेती थी। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था, बल्कि एक दो बार जब मेरे दिल में ख्याल भी आया कि मैं किसी को कुछ बताऊं तो यूँ लगे जैसे कुदरती तौर पर मेरी ज़बान रोक दी जाती हो और मेरा दिल इस इरादे की नफ़ी करने लगता था। और वैसे भी मुझे खुफिया आवाज़ हिदायत दिया करती थी। 4 या 5 दिन के बाद एक सुबह कैसर खान मेरे पास आया। मैं सुबह उठने का आदी था और जागकर चहलकदमी किया करता था। मेरे अलावा और किसी को हवाखोरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी अब देर तक सोने लगी थीं। हीरा और सुल्ताना का पहले का मामूल मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बस वो अपनी मर्जी की मालिक थीं। मैं बाहर निकला तो कैसर खान फूलों के पास खड़ा किसी ख्याल में गुम था। मुझे देखकर मेरी तरफ पलटा, सलाम किया और बोला, साहब, सुबह को चलने वाली हवाएं अल्लाह का खजाना होती हैं, जो वो हम लोगों पर लौटाता है। सबको जाग कर थोड़ा सा सैर करने वाला बंदा कभी बीमार नहीं होता। यही हमारा तजुर्बा है। आप ठीक कहते हो कैसर खान साहब, चाय पिलाएं आपको? कैसर खान ने पूछा। कहाँ है, किसने बनाई है चाय? क्या हमीदा सुबह को तुम्हें चाय दे देती है? नहीं साहब, हम ज़्यादातर अपना मदद आप ही करता है। अभी इधर देखो, इधर तो हमारा मतलब का बहुत सा जगह है। उधर देखो साहब। कैसर खान ने एक तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि उसने लाल ईंटों का एक चूल्हा बना रखा है। इस चूल्हे पर देगची चढ़ी हुई है, एक छोटी सी केतली जिसका रंग नीला था और छोटी छोटी कुछ प्यालियां वहां रखी हुई थीं। अरे वाह, कैसर खान तुम चाय भी बना लेते हो? साहब आओ, आप थोड़ा सा पी कर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। पेशावरी चैनक में। और बाकी सामान किधर से लाते हो? मैं दिलचस्पी से उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला। बाजार से साहब, उधर देखो हमारा जनरल स्टोर उधर बना हुआ है। कैसर खान ने चंद ही दिन में अपने लिए हर तरह का बंदोबस्त कर लिया था। बस साहब सुबह उठकर नमाज पढ़ता है, खुद चाय बना कर पीता है और इसके बाद थोड़ा सैर करता है और खुश रहता है। छोटा बेगम साहब ने हमारे लिए उधर बाल्टी और मग्गे का बंदोबस्त भी कर लिया है।
ادھر نلکے کے پاس بیٹھ کر نہا لیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کیا چاہیے زندگی میں؟ آؤ صاحب بیٹھو۔ کیسر خان نے اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کی چائے دانی میں سچ مچ بہت ہی اعلیٰ قسم کی چائے مجھے پیش کی، بے مثال چائے تھی۔ میں نے پیالی خالی کر کے اس سے مزید مانگی تو وہ بولا، ابھی بہت ہے صاحب، میں 4-5 پیالی پی چکا ہے، آپ پیو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، نہ جانے کیوں مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، صاحب ایک بات بولے آپ کو؟ اس کے لہجے میں ایک تجسس تھا۔ ہاں کیسر خان بولو۔ صاحب میں آپ کو بتاؤں، ادھر کا کھیل کچھ اور ہے۔ میں نے چوک کر کیسر خان کو دیکھا۔ کیسر خان سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیسا کھیل کیسر خان؟ دیکھو صاحب، ڈرنے کا بات نہیں ہے، اور ابھی کسی اور کو نہیں بولے گا آپ۔ ان کچھ اور اللہ کا مخلوق رہتا ہے۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایک جنات نہیں ہوتا، کیڑا مکوڑا، پرندہ اور نہ جانے کیا کیا۔ اللہ کا زمین سب کے لیے ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کا دوسرا مخلوق رہتا ہے۔ ہم 4-5 دن سے ادھر ہے۔ اللہ کا یہ مخلوق رات کا تاریکی میں کام سے نکلتا ہے، گیٹ سے باہر آ جاتا ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ دن کا روشنی میں نظر نہیں آتا۔ تم نے خود دیکھا ہے کیسر خان صاحب، تبھی تو بولتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا؟ میں کیا بتا سکتا ہے، میں نے جو دیکھا آپ کو بول دیا، لیکن آپ کو خدا کا قسم ایسا بات ہر آدمی کو نہیں بولنا۔ اور پھر ادھر لڑکی لوگ بھی ہے، اس نے سن لیا تو ڈرے گا۔ ویسے اگر آپ کو اس بات سے دلچسپی ہے تو باقی تفصیل میں آپ کو اپنے مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ مرشد کون ہے؟ ہمارے پیر ہیں، ادھر واگا بارڈر کے پاس رہتا ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا علم دیا ہے، لیکن وہ اپنے علم سے کبھی اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو کیسر خان؟ کیوں نہیں صاحب، آپ سلام کرنے جائے گا تو وہ بھی خوش ہوئے گا۔ مجھے کسی وقت ضرور ان کے پاس لے چلو۔ میں چلے گا صاحب، ضرور چلے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کیسر خان، تم نے یہاں کیا دیکھا؟ نہیں صاحب، دیکھو آپ کے لیے ہمارا دل چاہا تو ہم نے آپ کو بتا دیا، پر مرشد کی کہنا ہے کہ اس مخلوق کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، نہ اس کو چھیڑو نہ وہ آپ کو چھیڑے گا۔ ٹھیک ہے، مگر تم مجھے مرشد کے پاس ضرور لے جانا، میں ان سے معلومات حاصل کروں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، 1-2 دن آپ رک جاؤ، میں آپ کو لے کر چلے گا، کیسر خان نے کہا۔ بڑا اچھا لگا تھا مجھے وہ، میں نے اس سے کہا، تو پھر کیسر خان آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو صاحب، تابعدار ہے آپ کا؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تابعدار نہیں، دوست کی طرح سے، بڑے بھائی کی طرح سے۔ آپ کا مہربانی صاحب، یہ نہیں بولتا، آپ کا اچھا خون بولتا ہے۔ بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کیسر خان، وہ یہ کہ اب تم مجھے بھی صبح کی چائے میں یاد رکھا کرو گے۔ میں بھی چہل قدمی کرنے کے لیے آتا ہوں، چائے تمہارے ساتھ پیوں گا، خدا کا قسم میرے کو خوشی ہوگا۔ کیسر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ دور طیب ابو نظر آئے تو میں اٹھ کر ان کی جانب چل دیا۔ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے سب سے پہلے تم ہی جاگتے ہو، میں خود بھی صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ حمیدہ نے چائے بنا دی تھی، میں تمہاری تلاش میں نکل آیا، چلو چائے پئیں۔ میں نے طیبو سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے خلوص کو نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ پھر کوئی 10 بجے کے قریب مجھے ماما اور دانیہ دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابھی تک ان کے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی جو ان کے لیے باعث خوف ہوتی، اس لیے وہ آزادانہ طور پر ہر طرف آتی جاتی تھی۔ ویسے میں بھی انہیں کسی خوف کا احساس دلا کر دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے لاتعداد الجھنیں تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گھر کے دوسرے حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ میرے قدموں کی آہٹ پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ آ جاؤ صاحب، میں اور دانیہ یہ جائزہ لینے کے لیے ادھر آئے ہیں کہ منامہ سے جب ہمارا سامان آئے گا تو ہم اسے کہاں کہاں ایڈجسٹ کریں گے۔ حالانکہ سرفراز تو اس بات کے مخالف ہیں کہ فرنیچر وہاں سے لایا جائے، کہہ رہے تھے کہ ماما جتنا سرمایہ اسے وہاں سے لانے میں خرچ ہوگا، اتنے میں تو یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا فرنیچر آ جائے گا۔ بس میں اور دانیہ ہی ذرا جذباتی ہو گئے تھے، چنانچہ بے شمار چیزوں سے تمہارا پاپا کا گہرا لگاؤ تھا، میں ان کی نشانیوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے سرفراز سے کہا کہ نہیں، وہاں کی ایک ایک چیز لے آؤ، چاہے کتنے ہی پیسے خرچ ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ضرور پوری ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ پھر کافی دیر تک ماما وغیرہ کے ساتھ میں اس حصے کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتا رہا، اور اس کمرے میں بھی آ گیا جہاں میرا مارکا اس عورت سے ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوتا تھا، مگر میں نے ماما اور دانیہ سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔
آج کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، البتہ سرفراز بھائی کیسر خان کے ساتھ کسی کام سے باہر نکل گئے تھے۔ میں گھر پر ہی رہا، تھوڑے وقت کے لیے دادی اماں کے کمرے میں بھی گیا۔ ایک ایک فرد میرے لیے یہاں پراسرار حیثیت رکھتا تھا، اور اس بات پر مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ سارے کے سارے معاملات میرے ساتھ ہی کیوں پیش آئے تھے، جبکہ سرفراز بھائی نے اس کمرے میں خون کے دھبے اور گلدان پر بھی خون دیکھا تھا۔ باقی لوگ پرسکون تھے، البتہ ہیرا اور سلطانہ کے چہرے پر مجھے کبھی کبھی کچھ پراسرار تحریریں نظر آ جاتی تھیں، لیکن انہوں نے جو معذرت کی تھی اسے بھی ذہن میں رکھنا تھا، کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ دن گزر گیا، معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شام کو کوئی 6 بجے کے قریب سرفراز بھائی واپس آ گئے اور معمولات جوں کے توں گزرتے رہے۔ رات کو وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں اور بھائی جان اپنے کمرے میں آ گئے۔ بھائی جان تو بستر پر لیٹتے ہی سو جانے کے عادی تھے۔ میں کافی دیر جاگتا رہا، پھر میری پلکیں جڑنے ہی لگی تھیں کہ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کچھ سرگوشیاں سنائی دیں، جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سرگوشیوں کی قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں سلیپر پہن کر ان آہٹوں کا راز جاننے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن جو ہی میں دروازے سے باہر قدم رکھا، اچانک ہی ایک سیاہ رنگ کا ایک کمبل مجھ پر آ پڑا اور ایک طاقتور ہاتھ نے مجھے بھینچ لیا۔ شاید ان کی تعداد خاصی تھی، میری جدوجہد بے اثر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بالکل بے دست و پا کر دیا تھا اور میری آواز بھی کمبل سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے بھی مجھے اٹھا لیا اور کمبل میں لپیٹے لپیٹے چل پڑے۔ نہ جانے انہوں نے کتنا فیصلہ طے کیا اور اس کے بعد کسی جگہ مجھے دھپ سے زمین پر پھینک دیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے آپ پر کمبل ہٹایا، میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں دھیان بھیج کر وہاں کے ماحول کو دیکھا، اور پھر اس ماحول کو دیکھ کر میرے غصے کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی۔ بہت ہی وسیع و عریض جگہ تھی، تیز روشنی ہو رہی تھی، اور اس تیز روشنی میں مجھے بے شمار افراد نظر آئے۔ میرے بائیں سمت سیاہ لبادہ پوش موجود تھے، جن کے چہرے تک سیاہ لبادوں میں ڈھکے ہوئے تھے، بس آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کی تعداد 20-25 سے کم نہیں تھی۔ داہنی سمت مجھے بالکل اسی انداز کے لباس میں ملبوس سفید پوش نظر آئے۔ میں اس عجیب و غریب منظر کو حیرانی سے دیکھتا رہا، تبھی ایک آواز ابھری، انہیں بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کرو۔ بڑی گونجدار آواز تھی۔ ایک سیاہ پوش نے بہت ہی خوبصورت کرسی لا رکھی۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو، جس انداز میں مجھے لایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو میں سے ایک کو ضرور ختم کر دوں گا، چاہے باقی مل کر میری ٹکا بوٹی ہی کیوں نہ کر ڈالو۔ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے کا؟ میری اس کرخت آواز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سیاہ پوشوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، تابوت سامنے لایا جائے۔ یہ الفاظ اس نے ایک طرف بیٹھے سیاہ پوشوں کو مخاطب کر کے کہے تھے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہی سیاہ پوش ایک تابوت اٹھائے اس ہال نما جگہ کے ایک حصے سے نمودار ہوئے، اور انہوں نے وہ تابوت مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ تابوت کے اندر کفن میں لپٹی ہوئی کوئی لاش تھی۔ پھر ہلکی ہلکی سسکیوں اور گڑاہٹوں جیسی آواز سنائی دی، اور اسی سمت سے وہی عورت نمودار ہوئی جس کے سر پر اس وقت بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیاہ لبادوں میں ملبوس لوگ تابوت رکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر ایک سیاہ پوش نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، اور غیر اختیاری طور پر میری نگاہ اس چہرے پر پڑ گئی۔ میرے سارے وجود کو اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن بالکل بے قابو ہو گیا۔ یہ لاش اسی لڑکی کی تھی جسے اس رات میں نے اپنے کمرے میں میک اپ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جس کی تصویر مجھے پاپا کے سوٹ کی جیب سے ملی تھی، جو بعد میں میرے لباس سے نکال لی گئی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی لاش تھی۔ سیاہ لبادے والے شخص نے کہا، تم نے اسے ضرور پہچان لیا ہوگا، تم اس کے قاتل ہو، یہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ یہ گورنی کی بیٹی ہے، اور گورنی نے ایک قدیم معاہدے کے تحت اسے قبر سے نکالا ہے۔ یہ تم سے کچھ رقم چاہتی ہے، جبکہ اسے اجازت نہیں دی گئی کہ یہ تمہیں کوئی جسمانی یا جانی نقصان پہنچائے، اور تمہارے ہی ہاتھوں یہ زخمی بھی ہوئی ہے۔ لیکن قصور اسی کا تھا، یہ اپنے جنون میں تمہاری دشمن بن گئی تھی۔ اب تم سنو، یہ لاش گورنی کی بیٹی کی ہے۔ گورنی کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ایک روایت کے تحت گورنی اپنا وجود اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے جسم میں زندہ رہنا چاہتی ہے، لیکن یہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ تم اسے اپنا لو، اس سے شادی کر لو۔ بات اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو تمہیں دوبارہ سمجھا دی جائے۔ گورنی اس کے مردہ وجود میں داخل ہو کر اسے فعال کر لے گی۔
मगर ये इसी सूरत में मुमकिन है जब इसका कातिल इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। और चूँकि ये तुम्हारे हाथों मारी गई है, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। सारे मामूलात हम लोग मिलकर तय करेंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तुम्हें इस अमल से गोनी की बेटी के लिए अपने वजूद में नई हयात हासिल कर लेगी, जो वो अंदर से गोनी होगी। मैं रफ्ता रफ्ता अपने हवास पर काबू पाता जा रहा था और अब मुझे इस दिलचस्प सूरत हाल में लुत्फ आने लगा था। मैंने कहा, तुम सबका दिमाग खराब है, आखिर तुम हो कौन? और दूसरी बात ये कि मैं नहीं जानता ये लड़की किस तरह मेरे हाथों हलाक हुई। ऐसा मत कह, मैं तेरे खून का एक एक कतरा चाट जाऊंगी। ये मत समझ के मुझे जख्मी करके तूने मुझ पर काबू पा लिया था। मैं तुझे हलाक नहीं करना चाहती थी, वरना देखती कि किस तरह तू मेरे हाथों से बचता है। तुझे ये करना होगा, समझा? तुझे ये करना होगा। खौफनाक औरत दांत पीसते हुए आगे बढ़ी, मगर इसी वक्त सफेद पोशों में से एक के माथे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। शुक्रिया।